Proseguiamo con la poesia internazionale. Invito a salire Rati Saxena, poeta indiana, e Olga Fernando che ci farà da interprete per evitare inciampi e lungaggini. Allora, Rati qui, giusto? Olga lì e io mi metterò qui. Buonasera. Dunque, Namaskar. Rati, siamo molto contenti di avere Rati Saxena. Rati Saxena, poeta, traduttrice e direttore del Festival internazionale di poesia Kritya, che si tiene in India, ed è una studiosa delle scritture vediche. 11 sono le sue raccolte di poesia in hindi e io ne ho qui uno, è l'unico tradotto in italiano? These poems have been translated with my friends. This is Federico Federici, Zingonia, Roberto Piperno, and Anna. So I have collected them in a book form. Okay. Sì, devo ringraziare per questo appunto i miei amici, nonché i traduttori, che hanno curato questa raccolta di mie poesie. Li ricordo: Federico Federici, Anna Lombardo, Roberto Piperno e Zingonia Zingone, che ho visto prima qui. Comunque li saluto e li ringrazio. Dunque, dicevamo 11 raccolte. La poesia, ho letto in un'intervista che proprio a Federico Federici, che Rati Saxena dice: la mia poesia è molto diversa da quella dei poeti indiani contemporanei. In cosa è diversa? Yes, my poetry is quite different from contemporary Indian poetry also, especially in Hindi. The cause is that I live in isolation, means I live away from my language. I live in south of India and I write in a North Indian language. This is one cause. Second thing, that my poetry starts from the Vedic age, which is my subject. The ancient Vedic literature I study, and I feel that was the best poetry part of India, and that is a big impact on me. Third thing, that what my imagination and my presentation is and my thinking is not dependent and not learned by contemporary any Indian poet. Sì, è vero questa affermazione, la differenza tra me e altri poeti contemporanei indiani, soprattutto quelli che scrivono in hindi, è dovuta a tre fattori essenzialmente. Il primo è che io vivo lontano dalla mia terra, in quanto vivo nell'India del Sud, e invece scrivo nella mia lingua, che è la lingua dell'India del Nord. In secondo luogo, la differenza sta nell'argomento che io affronto e il legame molto stretto con l'antica tradizione letteraria vedica, che secondo me ha avuto una grossissima influenza e che più ha dato forma alla mia espressione poetica. E in terzo luogo vi è una differenza nell'elemento diciamo del pensiero, della presentazione e dell'uso dell'immaginazione rispetto ai poeti contemporanei indiani. Dunque, solo un'ultima domanda e poi ti ascoltiamo leggere. La religione, tu sei una studiosa delle scritture vediche, dell'Atharva Veda, non entra mai nella tua poesia, non c'è un collegamento con la religione vedica? One thing I want to clear that there is no Vedic religion. The word religion came in India after a long time, long period, after Upanishadic time. Means after when the Vedas started, after 2000 years only, the religion came. Vedas talk about so many ways. Religion follow only one path, and Vedas follow
they don't follow any path. There is an open way. You can say that there is one God, you can say there is 1,000 gods, you can say that there is only 3 gods. So there is no strictness like religion at the Vedic age. So that is the one thing. So it is not a religion. Later on, Hindus claimed that Vedas belong to their religion. But it is not a religion, one thing. Second thing, because I study Vedas as a critical, as a scholar, you can say that, or as a critic, as a historian, or as a cultural historian. So when I study Vedas, I study in a differently. But when I write poetry, I am a different person. You know that there are so many people live in one person. So when I am talking about Veda, I am a different person. When I am managing my festival, I am a different person. When I am writing my poetry, I am very, very different person. So my poetry does not have any impact as a religion, but yes, unconsciously, I myself find that Vedas poetry has one very important thing, which later Indian poetry has not followed. Vedic poetry is talking to everyone, to birds, to ants, to grindstones, to trees, to clouds, to mountains, to even night, to day, to everything. Even they can talk to their chair also. That power they had. But later Indian poetry lost that. They were talking only about the women body, women eyes, women beauty, and only this erotics or the nature. So my poetry does not talk about only erotics or nature. My body talks to every person, everything whom I keep in touch or I come in a contact. Dobbiamo essere molto chiari qui. Quando si parla dei Veda non dobbiamo confondere tra questa tradizione vedica e la religione, perché per moltissimo tempo appunto c'è stata questa realtà vedica senza l'elemento religioso che è subentrato 2000 anni dopo l'inizio di questa tradizione, di questa presenza. Questo perché? Perché per quanto riguarda i Veda non vi è un percorso unico, vi è la possibilità di interagire in una molteplicità di modi, può esservi un Dio, 1000 o 3. E non c'è quindi una forma strettamente religiosa. Poi successivamente gli Hindu hanno affermato che invece rientrava questa tradizione vedica nella religione degli Hindu, ma non è corretto. In secondo luogo, io studio appunto questa tradizione da un punto di vista di una storica, di una critica, di una storica culturale, una studiosa, però c'è una differenza tra quello che faccio come studiosa e quello che faccio come poeta. Questo perché? Perché in me, come in tutti gli altri, vi sono più persone. Quindi c'è in me una molteplicità di identità, di persone, vuoi la studiosa, vuoi la curatrice di un festival, vuoi la poetessa. E poi sì, l'elemento religioso forse c'è in maniera inconsapevole, è un tema questo importante e vorrei ricordare però che nella tradizione dei Veda vi era la possibilità di parlare a qualunque cosa, uccelli, montagne, alberi, nuvole, la notte, il giorno, anche la propria sedia, perché no? Era questa la potenza, la forza espressiva. Successivamente invece gli autori, i poeti indiani hanno perso questa capacità e si rivolgevano appunto nei loro poemi alla bellezza femminile, agli aspetti erotici o quelli relativi alla natura. Ecco, io cerco invece di allargare un po' la mia visione come poeta, cercando di scrivere di tutto ciò che mi tocca e con il quale io riesco a entrare in relazione. D'accordo, grazie. Thank you. You can read from here if you want or from there. Okay.
Ovviamente la traduzione scorrerà sullo schermo. Grazie Olga. My poems also need a little introduction because it is Indian poem, so I feel that she will explain. The first poem is I in Udaipur. Udaipur is the birthplace where I born, and it happened so that after my birth, my parents had to leave that place, and then I could see that place after 40 years only. And that place is very that place is called the Venice of East, means it is full of lakes and full of water, which is very uncommon in Rajasthan. And through this poem, I am talking about the situation of women and the girl child in India. Io prima di iniziare a leggere vorrei dire due parole per dare un po' un contesto a quello che sto per leggervi. La prima è una poesia che parla del luogo dove sono nata, appunto Udaipur, luogo dove poi sono tornata dopo 40 anni, in quanto i miei genitori si trasferirono altrove. Posto che è noto per l'abbondanza di acqua, di laghi, la Valle dei Laghi è il nome che viene dato a questa zona, che è appunto una rarità nel Rajasthan, e questa in particolare è una poesia che parla delle donne e delle ragazze. मैं उदयपुर में हूँ, उस दरख्त के किनारे वह जो मंदिर है जिसमें ढेर से देवी देवता हैं, घंटे घड़ियाल हैं, प्रसाद की चाह में खड़ी गाय पूंछ से मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, उसी के सामने लहरा रही है वह झील जो मेरे जन्म से पहले थी, झील जो मेरी मौत के बाद रहेगी, झील जो मेरे जिगर में जमी है, झील जो लगातार पिघलती जा रही है, बूंद बूंद कर समा गई है मुझ में। मैं जो कभी झील के किनारे का दरख्त थी, जिसके तने से ढोर डंगर पीठ रगड़ा करते थे, तना खिसते खिसते जलराशि में समा गया और तभी से मैं स्वप्न में तैरती उतरती हूँ। मैं जो झील में तैरता लठ थी, तैरते बच्चे उसे उठाते फिर कुछ दूर फेंक देते, ज्यों ही पास आती कुछ और दूर फेंकती जाती, आज तक बार बार फेंकी जा रही हूँ कुछ और पास आने को। वह झील मैं हूँ, मैं वह झील, बस एक ही जन्म का संबंध है, मैं उदयपुर में हूँ। शायद इसी पेड़ से फल पर मैं टपक पड़ी झील में, उस तोते ने लंबी उड़ान भरी और उठा लिया, बड़े स्वाद लेकर चबाया था उसने मुझे। आज भी याद है मुझे उसकी चोंच की रगड़, उसकी जीभ का सहलाना, या फिर उस रंग महल की नर्तकी के घुंघरुओं से टपका एक घुंघरू थी। अब भी कोई घुंघरू लगातार मुझ में बजता रहता है और मेरी जीभ आंसू चुपलाती रहती है। कोई जालीदार झरोखे से बाहर आने को तरसता है। इस झील के किनारे किसी सरकारी बाबू के घर में चौथी बेटी जन्मी। न थाली बजी, न सोहर गवी, एक सन्नाटा सा छा गया। झील में एक तूफान आया, समुंदर तक ज्वार चला आया। चौथी बेटी के दिल नहीं होता है, चौथी बेटी के दिल नहीं होता है, उसका कोई अपना नहीं होता। चौथी बेटी उदयपुर की झील है, उसकी आंखें लहराती रहती हैं।
चौथी बेटी राजनर्तकी का घुंघरू है, बिन बात खिलखिलाती रहती है। आज यही चौथी बेटी झील के किनारे खड़ी है, अपने पूर्व जन्म को चुगलाती हुई। बेटी होने मात्र से अपने कर्तव्यों से बरी हो गई मैं। चुतलू भर पितरांजलि देने की भी हकदारनी नहीं रही मैं। गोया बेटी नहीं, झरबेरी का बेर हूँ, झट से झर पड़ी, कांटों में छित पड़ी। गोया बेटी नहीं, करौंदे की झाड़ हूँ, खट्टी पक्की यादें हूँ। गोया बेटी नहीं, सागरी झील हूँ, सागरी झील। Gracias. परदेश की जमीन में ख्वाब सा, बहुत से मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। परदेश की जमीन के ख्वाब सा, बहुत से मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। इस परदेश की जमीन के ख्वाब सा, बहुत से नाचते हुए देखना चाहता था। वायलिन के तारों के सुरों सा, वह देखना चाहता था उसकी गोदी में सोते हुए बच्चे की ओठों पर दूध की लकीर को। वह उसे सहिस्ता रहा अपने डिब्बे में रखी बासी रोटी सा। वह उसे बचाता रहा अल्बेनिया और सर्बेरिया के बीच, चारों ओर खिंचे बाड़ों में कलियों की तरह खिल आए कांटों से। वह उससे प्रेम करता रहा अपनी देश की सरहद से कहीं ज्यादा, और वह उसे खो बैठा हकीकत की कहीं ऊपर के सपनों की दुनिया में, बिल्कुल अपने दुश्मन देश के युवा की तरह। This poem I want to give a little introduction, please. We have a saint poet named Kabir. It is a saint poet, and he is one of the modern time philosophical poet. As you know, the Indian philosophy talks about the soul, supreme soul, and body. Both are different things. And in his poem, it is a very popular song. He says that, "Jas ki tas dhardi niche dariya, das kabir jatan se udi." Means that my body is like a sheet which I got and I have never used, never spoiled, and I have used it with very care so that I can meet to Supreme Soul. But as a woman, I have a question. I have a question that how can you can remain without using your body? How can you be without sin in whole life? And how can you claim that you are so powerful that you can meet to Supreme Soul without using body? As a woman, I don't do that. As a woman, I feel that I know how to convert my sin into beauty. Questa è una poesia che richiede una breve introduzione. Noi abbiamo un poeta santo, dal nome Kabir, un poeta filosofo moderno, e nella filosofia indiana, come saprete forse, è molto importante il legame tra l'anima suprema e il corpo. E esiste questo canto di questo poeta nel quale si rende lode a chi riesce a non violare, non sporcare il proprio corpo, perché possa poi permettere di raggiungere appunto lo stato di anima suprema. Ma io come donna mi dissocio da questo tipo di filosofia, perché per me è impossibile, impensabile vivere senza in qualche modo essere
diciamo, coinvolta nel peccato, senza usare quindi il proprio corpo per raggiungere poi uno stato supremo. E secondo me invece dobbiamo collegare appunto il nostro corpo con questo stato, con la nostra anima, e quindi si dà il senso del peccato. Thank you. मेरी चदरिया, उस सुबह मेरी चदरिया में था एक नन्हा सा चित्र, मेरी नींद का परिणाम, मेरी नींद का परिणाम। दिन भर उलझती रही मैं रेशमी धागों से, और अगली नींद से पहले मेरे सामने थी एक खिड़की, उसमें घनघोर घुसते सपने। अगले दिन फिर एक नया छिद्र, और इस बार रेशम का सादिया रंगों ने, रात से पहले तैयार था मेरे पास एक दरवाज़ा। नींद को बहाना मिल गया खिड़की से झांकने की जगह दरवाजे से निकल रात रात भटकने का, रात रात भटकने का। हर सुबह एक नए छिद्र के साथ आती रही, हर सुबह एक नए चित्र के साथ आती रही, दोपहर रेशम रंगों और कूंजियों में व्यस्त रही। अब मेरी चदरिया में विशाल आंगन, घना बरगद, बरगद पर परिंदे, और परिंदों की चोंच में लाल सितारे। सूरज और चांद अब भी दूर थे, सूरज और चांद अब भी दूर थे। मैं हर दिन खोजने लगी नए नए चित्र बुन जाएं जिनमें सूरज और चांद इस आदम ब्रह्मांड के पार अनेकों ब्रह्मांडों के, और अंत में ऐसा चित्र जिससे निकल कर मैं समा जाऊं चित्र रहित आलोक में, चित्र रहित आलोक में। This is mother's poem for the mother. I think there is no need of explanation. कुछ बचा कर रख लेती थी माँ, कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी दुविधा में खाली नहीं होता था माँ का भंडार। थोड़ा बहुत बचा कर रख लेती थी, तेल, अनाज, दाल और अचार। बढ़िया में नमक के दाने, मर्तबान में गुड़, जी लेते सदियों उसकी जादुई कोठरी में। सिम सिम कहे बिना निकाल ले आती थी माँ थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान। किसी भी समय, कैसी भी परिस्थिति में खाली नहीं होता था माँ का भंडार। माँ बचा कर रखती थी थोड़ा बहुत मांस कमर और कूल्हों पर, एक के बाद एक जन्मते 7 बच्चों की भूख के लिए, और उन गुदगुदे एहसासों के लिए जिस पर सोई उसकी अगली पीढ़ी। बचा कर रखती थी माँ वे किस्से और कहानियाँ, अनजानी धुनें, सपनों की सीढ़ियाँ, बच्चों के लिए जो ठिठके रहे बड़े होने तक नानी की कहानियों में। आखिरी समय माँ ने बचा कर रखी थी कुछ सांसें, बेटियों का मेकअप बना रहे उसके लिए, और पानी में पड़ी शक्कर की बोरी की तरह घुलती रही। शुक्रिया। Gracias.